रना जय जगन्नाथ सांग माने मोर ब्लॉग चैनल को सबु बंधु मान को स्वागत। आज है पवित्र स्नान पूर्णिमा बा बसुमती स्नान। यह स्नान पूर्णिमा मोर यूट्यूब रे थिबा जेते बंधु मान को समस्त को स्वागत अभिनंदन जनाऊछि। रेणु रना रना देखिपे सांग माने आज सखा बड़ी भोर उठी तुलसी आमर स्नान करी माँकर पूजा अच्छी मिलिका जहाँ हेले भी सका उठी पूजा करिया पड़ो। हाँ सांग माने आमर एमतीका भिडियो देखा चाहूले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांग मानक सह शेयर करंतु, कमेंट करंतु, लाइक करंतु। ये हूँ आम भारत वर्षर परंपरा। आमर ये 12 मासरे 13 पर्व। ये हूँ रजर शेष दिन रे करा जाए ये जो पालनटा ना ना रेणु रे dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da na dim dum da na da dim da na na dim dum da na सांग माने एबे तो आपण माने देखिले बसुमती स्नानर पूजा विधि सबु सांग मानकु शेयर करंतु, मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी निश्चिंत आमे आउ गोटे भिडियो रे देखा हवा। रहिली सांग माने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।